मु अशोक आज आपण मानकु प्रज्ञा तरफ स्वागत जनाऊँ आज आम आसी पहुंचीचे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र मिश्र जे कि होचंदी प्राक्तन कुलाधिपति विभिन्न शिक्षागत क्षेत्र में से बहुत योगदान रही गीत गोविंद भली गोटे क्लिष्ट ग्रंथ को सी इंग्लिश रे ताको ट्रांसलेट भी करूछंती आसंत आमे ताको जानि कि बुझिबा जे भाषा भाषार सृष्टि भाषा केते आम भाषा कलुषित हेछि को को बाटरे टिके आलोचना करिबा। सर नमस्कार सर टिके हम दर्शक मान को कहंतु जे हमर जो भाषार सृष्टि केमति हला भाषा को आसिला भाषार सृष्टि जेतेबेले भाव प्रकाश करिया पे भाषार सृष्टि हेछि जेतेबेले भाषा विभिन्न समय रे विभिन्न लोक निजर भाव को व्यक्त करू 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 गोटे विज्ञान सम्मत धारा रे जेतेबेले सृष्टि हला भावाभिव्यक्ति विभिन्न शब्द द्वारा ताकू हमें भाषा बोली कहले से हमर जो पार्टी अछि पार्टी रो जो विभिन्न स्थान अछि से स्थान रे जो ध्वनि गुडी को लागुछि उदाहरण स्वरूप तापर आम उच्चारण करते क गोटे चित्रटा स्टूडियो रे चित्र को आम दर्शक पाक पठाऊे दर्शक को पुणी रिट्राइव कर देखुचे ठीक से भाव आम जो भावुचु मु भावुची बहु भात रांधुची ताले मु जो भावनाटा भावुची ताकू पाटरे कहूँ बहु भात रांधुची एवं सी जे श्रोता जी से शुणिक से ता बहु केमती भात रांधि से बुझी पार्छ तो गोटे कम्युनिकेशन एटा हूँ भावचित्रटा ट्रांसफर होची आज्ञा आम जो कौन कहते सांस्कृतिक भाषा जो थिला ताकू नहीं सर आपनकर मतामत कौन से सर देखो प्रत्येक भाषार संस्कृति होची भिन्न आज्ञा प्रत्येक स्थानर संस्कृति भिन्न तेणु प्रत्येक भाषा भितर थिबा भाव मध्य भिन्न जो माने देखंतु जो देश रे माने जोठी की सामाजिक जीवन जहा सेठार भाषा से अनुसार तैयारी होता है एवं सेठार जो अभिव्यक्ति प्रकार मध्य सेमती होता है तेणु आमे कहया जे सांस्कृतिक उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष रे आमे माँ बोली कहू बेसी होची माँ हमर माटी हमर ए भारत भूमि को आमे माँ कहूचे फादरलैंड कहते से तेणु आमर एटा मातृभूमि माँ हूँ आमर ये किंतु पाश्चात्य राष्ट्र रे तांकर माँ नुह सी तांकर बापा तेणु संपर्क हूँ माँ सहित बापा अपेक्षा माँ रो बेसी संबंध तेणु आम संस्कृति रे आम भाषार संबंध सेते निकटतर अन्य भाषा जो आम देखुचे विभिन्न भाषा रे सेमानंकर भाषा को सेमाने आहरण करती तांकर जो देश रे सामाजिक जीवन नष्ट होती से लोक माने से जीवन से मानकर उच्चारण स्पष्ट हुएनी भावाभिव्यक्ति स्पष्ट हुएनी कारण सेमानंकर परिवार रू शिखी पार नथा शास्त्रीय भाषा शास्त्रीय भाषा जोटा आम कहूचे शास्त्रीय भाषा जो चिरंतन भाषा जोटा जोटा कि हजार हजार वर्ष तले थिला एले भी अच्छी फिर भी एमती चलो आउ जोड़ा शास्त्रीय भाषा नुह से हूँ स्थानीय भाषा से स्थानीय भाषा परिवर्तन हो जाए स्थानीय भाषा स्थिर नुहे एवं स्थानीय भाषाटा संभ्रांत लोकों भाषा नुहे अर्थात से परिष्कृत नुहे से कौन तार योग्यता योग्यता हूँ जेकोसी पदार्थ को अभिव्यक्ति करिवार क्षमता समस्त स्थानीय भाषा ना आपण कहे बंडा मान भाषा तुम ये पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा पढ़ी पारे कहीं भाषार सामर्थ्य नहीं से भाषा को से भाव में देखी ना ओडिया कौन आपण बहुत शब्द तैयारी करें कहीं ना ओडिया हूँ संस्कृत भाषार निकटतम भाषा पृथ्वीर एभली कौन पदार्थ नहीं जहाँ संस्कृत द्वारा अभिव्यक्त हो पार ना कहीं तार शब्द संपत्ति माने असीम असीम भंडार तार रही जमती कि जो माने इंग्राजी भाषा को फ्रेंच भाषा को बर्तमान श्रेष्ठ भाषा बोली कहते कहीं ना से ज्ञान विज्ञान सब रचित हजार हजार वर्ष पूर्व भारत वर्ष समस्त ज्ञान ज्योतिष आयुर्वेद जो कठिन कठिन गणित विज्ञान आयुर्वेद जो इतने
ज्योतिष जो एस्ट्रोफिजिक्स जोड़ाक हिसाब होइछि समग्र तारा ग्रह नक्षत्र गति जो प्रकार हायर मैथमेटिकल फॉर्मूला सब आर्यभट्टर मैथमेटिक्स जो सिद्धांत अच्छी जहाँ को से टीकाकार आम पठाणी शांति करते से सबुड़ी बहुत हायर मैथमेटिकल फॉर्मूला से सब अनायास से माने पद्य आकार लिखि दे जाइछन तेणु भाषार जो गरिमा अच्छी भाषार जो शक्ति अच्छी जहाँ फल से समस्त भाव को समस्त कथा को ज्ञान विज्ञान को जे व्यक्त करि पारे नूतन निर्माण करि पारे से होची शास्त्रीय भाषा सर आम पृथ्वी सर्वपुरातन भाषा कहले क्या बुझुचे आम सर्वपुरातन भाषा कहले पृथ्वी रे होची संस्कृत भाषा संस्कृत ता पर भाषा होची हिब्रू भाषा हिब्रू हिब्रू कारण संस्कृत रे भाषा रे वेद लिखा हैतला हुए तो से समय वेदर भाषा होची आउरी फ्लेक्सिबल ताकू गोटे नियमित करा हला कारण से समय धरंतु उत्तर भारत रे गोटे प्रकार दक्षिण भारत रे आ गोटे प्रकार किंतु से सब को गोटे प्रकार ये रे आनी वर्तमान भारत वर्ष रे आमे देखुचे एबे संस्कृत कहूचु आमे केरल रे जो लोक संस्कृत कहूची जा काश्मीर रे विषय कहूची ओडिशा रे बंगला रे आसाम रे नागालैंड रे सब जगह रे संस्कृत रो भाषार किछि परिवर्तन हबनी किंतु आ जे कोनोसी भाषा रे कहले से परिवर्तन हबो से दृष्टि संस्कृत भाषा होची प्राचीनतम भाषा तापर होची जो ये मानकर यहूदी मानकर हिब्रू भाषा कारण हिब्रू भाषा रे ही ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है जोटा बाइबल रो पुराना कथा सेटा लिखा है हिब्रू भाषा रे तापर आसला ग्रीक भाषा रे लिखा हला न्यू टेस्टामेंट तापर आसला रोमान रे लिखा हला तापर तांकर सब अनुवाद हला किंतु पृथ्वी जो टेस्टामेंट रिलीजन समग्र धार्मिक ग्रंथर प्राचीनतम कथा होची हिब्रू एवं आवेस्ता जेन आवेस्ता सहित वैदिक भाषा बहुत संबंध अच्छी बहुत सामंजस्य अच्छी एपरिक हिब्रू भाषा संस्कृतर निकटवर्ती भाषा मु हिब्रू भाषा शुणी बुझी पाली कि मत कष्ट लगे बेसी जदिव ग्रीक लाटिन ताठू टिके कम बुझिली ताठू कम बुझिली फ्रेंच जर्मन जदिव मु जर्मन जानी फ्रेंच जानी किंतु हिब्रू भाषा सहित भारत संस्कृत भाषार संबंध बहुत निकटतर से माने आम सहित संपर्क भी निबिड़ ए भाषा कारण भाषाटा कौन करे ना संस्कृति तार सभ्यता तार आचार व्यवहार तार चेतना तार चाली चलन सब को निर्णयटा व्यक्त हुए ना तेणु जो भाषा जार सिमिलारिटी अच्छी सभ्यतार सिमिलारिटी आज्ञा तापर आ गोटे कथा देखा जाए सर जो इंग्राजी भाषाटा इंग्राजी भाषा तो सृष्टि बहु पर है ओल्ड जर्मन रू आसी गथिक कहते हाँ सी कौन कला ना सारा पृथ्वी तक गोटे कौन कहले माड़ी बसाणी बर्तमान जोटा कि आपनकर इंग्राजी आधिपत्यटा सेटा जो बढ़ी बढ़ी चली ता द्वारा कौन होची ना मूल भाषा टिके सार गोलमाल हो जाउची ता भितरे से कौन है ब्रिटिश लोक माने एकदा समग्र पृथ्वी रे तांकर कॉलोनी तैयारी कले उपनिवेश स्थापन कले उपनिवेश जिते जुआरे स्थापन कले इंग्राजी भाषा रे कले भाषा से चलेले किंतु अन्य लोक माने फ्रेंच लोक भी कॉलोनी कले तापरे स्पेनिश स्पेन लोक भी कले जोठी की धरंतु गिनी गे गायना जाओ कहउछन साउथ अमेरिका रे आगे साउथ अमेरिका रे से माने स्पेनिश कहउछन आगे कनाडा रे फ्रेंच कहउछन अधे अधे इंग्लिश कहउछन आगे काना जोठी जोठी जो लोक गले ब्रिटिश लोक ब्रिटिश लोक मानकर साम्राज्य रे सूर्य अस्त हो नथला आगे ता माने एंटायर ग्लोब रे से मानकर साम्राज्य थिला जहा फल कि इंग्रजी भाषा सब बड़े व्याप्त हेतला एवं इंग्रजी भाषा व्यवसाय मानक भाषा हला आगे व्यवसाय वाणिज्य रे जोटा चलिबो सेटा साधारण लोक बहु चली जीवो हां जेमति का कि यदि गोटे लोकटे आसिकरी गाँ रे व्यापार करिवो से अन्य भाषा कहूथो कि दिन पर गाँ लोक से भाषा जानी दिबे कहि दिबे जमते कि हमर पुरी रे
ନୋଳିଆଣୀ ମାନେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ବି ସେ ଭାଷା ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଷାଟା ହଉଛି ସେଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହା ନେପୋଲିୟନ କହିଲେ ସାର୍ ବ୍ରିଟିଶର ସାର୍ ସପକିପର୍ସ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ନୁହେଁ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟାପିନି ଜର୍ମାନ ବ୍ୟାପିନି ୟୁଏନଓ ରେ ଯୋଉ ମାନିତ ଭାଷା ସେଥିରେ ଯେମିତିକା ଚାଇନିଜ ଭାଷା ବେଙ୍ଗାଲିନି ଯେମିତିକା ଇଏ ହଉଛି ଚାଇନିଜ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ସେମିତିକା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ରଷିଆନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଛି ସେ ବି ହଉଛି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ପାଖାପାଖି। ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଆଇନରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ଶିରସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ସେ ନାଜର କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଭାଷାଟା ମିଶିଯିବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ବି ସେଟା କହିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ହଉଛି ସେଟା କଣ ଆସିଲା କି ସାର୍ କୋଉଠୁ? ଆମର ମୁଁ ସେଇ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ଭାଷା ସମିତିରେ 10 ବର୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ସବୁ ଅନୁବାଦ ହଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଦେଶରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡିଶାରେ ପାର୍ସି ମାନେ ଯୋଉ ଆଫଗାନ ଏବଂ ଇଏ କୋଉମାନେ ଯୋଉ ପାରସ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଶାସନ କଲେ ମହମ୍ମଦୀୟ ଶାସନ ହେଲା 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1500 ତା ଆଗରୁ ତ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଲା ସେଇ ଭାଷାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସୁବେଦାର ରହିଲେ ସେଠି ରହିଲେ କଣ ନା ସେଠି ରହିଲେ ସୁଲତାନ ଶାହା ହେଲେ ସେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ରଜା ତାପରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସୁବେଦାରଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସବୁ ନାଜିମ ରହିଲେ ମହନ୍ତ ମକଦମ ସବୁ ରହିଲେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଲାଲବାଗରେ ରହିଲେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସବୁ ପାର୍ସିରେ ତା ଫଳରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ସେ ନାଜର ତ ଓଡିଶା ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ଓଡିଆ ଭାଷା ନାଜିର ହଉଛି ଯେ କି କୋର୍ଟର ଯେ ହଉଛି ମ୍ୟାନେଜର ହଁ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ହିସାବ করে ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାଜର ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ କଣ ଆମ ଭାଷାରେ କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ହବ ନାୟବ ନାଜିର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାକିମ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହାକିମ ଶବ୍ଦ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଶବ୍ଦ ମୁଦାଲା ମୁଦେଇ ଯାହା କହିବେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଖାନାପୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖାନାପୁରୀ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଖାନାପୁରୀ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଖାନାପୁରୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାର କୌଣସି ଡେରିଭେଟିଭ ମିନିଂ ଆମେ ବାହାର କିଛି କରିପାରୁନୁ। ନାହିଁ ଖାନାପୁରୀ ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରିକନସିଲିଏସନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାନାପୁରୀ ଶବ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ ହେଲା ପୁରା ଖାନାପୁରୀଟା କେମିତିକା ଅର୍ଥ ହବ ଆମ ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ତାପରେ କେତେ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲାହୋରରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଶିଳ୍ପଟା ବମ୍ବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲାହୋରରୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ଥିଲେ ଲାହୋରରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ବେଶୀ ଏବଂ କରାଚିରେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ସେଇମାନେ ସବୁ ସିନ୍ଧି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଆସିଲେ ସିନେମା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଲେଖି ଆସେନି ହିନ୍ଦୀର ଲିପି ଲେଖି ଜାଣନ୍ତିନି ସବ ଆଣି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କ ସିନେମାରେ। ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ ତା ତଳେ ସବଟାଇଟଲ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ନା ଯେ ମରିହଜି ଗଲେଣି ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କାପୁର ନାହିଁ କି ରାଜ କପୁର ନାହିଁ ବା ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ପାର୍ସି ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବସ୍ତୁତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଷା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା କହନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଧି କୁହନ୍ତି ପଖ୍ତୁନ ଲୋକମାନେ
बलूचिस्तान लोक पख्तून कहती से सब भाषा अलग एवं जो काश्मीर मारी बसते सेटा लोक भाषा आहरी अलग उर्दू भाषाटी है केवल बिहार रे एवं उत्तर प्रदेश रे जो सैन्य मान थे से सैन्य छाउणी लोक मैंने कहते किंतु सेमाने ए जो उर्दू फारसी फारसी पर अरबी ये शब्द गुड़ाक बसी आसला हिंदी सिनेमा पुरेदेले हिंदी सिनेमा पुरे देवारू आमर ओडिया लोक मैंने भारत वर्ष लोक पाखक से भाषा पशि आसला जो भाषा कौन आमे कौन सिमिलारिटी आम भाषा सहित कौन सादृश्य स्थापन कर जदियो आमर हिंदी सहित बंगला सहित गुजराती सहित मराठी सहित आम भाषार सिमिलारिटी आम सादृश्य अच्छी तेणु आम से भाषा शुणिले किसी ये नुह जहाँ लागू उदाहरण स्वरूप ये कि मलयालम मलयालम माने कौन मलयालम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ी आम कहे तो मलयालम अच्छा मलयर अलम मलय पर्वतर अलम माने अलंकार अच्छा तेणु मलयालम भाषाटी हूँ मलय पर्वतर अलंकार मलयालम अलम अलम भूषणे अलम माने अलंकार अच्छा भूषण एवं मलय हूँ महेंद्र मलय सह्य जो अष्टकूल पर्वत अच्छी मलयाचल से केरल जोटा से मलय पर्वत तेणु मलय पर्वत अंचल भाषुवा जो भाषा हूँ अलंकार से भाषा जो आम जो कथा कहूचे सेमतिका किंतु आमे बर्तमान आमर जो वर्तमान जो पिला युवपीढ़ी किसी वर्ष पूर्व लोक मान भितर गोटे मानसिक असंतुलन कौन ना से भावुं आम इंग्राजी रे पढ़ले इंग्राजी रे बुझिले आम बेसी सभ्य हबो आम सरकारी चाकरी मिल एभली दिने हैदराबाद एयरपोर्ट रे मु अपेक्षा कर देखी गोटे माटी तार 4-6 मासर पिला को शुआई जनी जनी एस पापा शुणु जोटा कि किसी बुझु न से मूल आखि पिटौनी 4-6 मासर पिला कौन से कहते जनी जनी एस पापा ताकू कौन आम देश प्रवर्तित गीत शुणाऊनी आम देश जो प्रकार गीत अच्छी से गीतर गोटे लहर अच्छी जो लहर पिला जनी जनी एस पापा से पिला गीत हम तो गोरे बाया गो करुचे कि जो शुणाऊचे को घर बांडिया ये जो आमर जो लहरटा अच्छी से लहरटा हूँ आमर देशर जलवायु या पिला गीत जार स्वतंत्रता अच्छी जहाँ को माँ माने युग युग धरी बोली तमें कौन कर जनी जनी एस पापा बोलुच जनी जनी एस पापा कौन गोटे डोरी गोटे माने जहाँ कह जाए कौन गोटे नाना बाया गीत ना माँ मान पिला शुआवा गीत ये जो प्रकार आसी कौट आसला मुझे आश्चर्य एवं माँ माने पिला भाषार शब्द को नशिकाई इंग्राजी शब्द को कुंभज किमाकार उच्चारण कर से पिला माने गोटे कि संकर जातीय भाषा को व्यवहार कर जो आम पढ़ुलु स्कूल जिला स्कूल आम सार जड़े थे शिक्षक आमको बचैले जदि इंग्राजी कह खांटी इंग्राजी कह ओडिया कह खांटी ओडिया कह आई 100 बिलुआ एमती कहनी तेणु यही जो भाषा भाषा हूँ शुद्धता शुद्धता हूँ व्यक्तिर व्यक्तित्व पर निर्भर करे जो व्यक्ति निजर भाषा रे 1000 प्रकार भाषार शब्द को आड़ू साड़ू शिखि सिनेमा देखी सगड़िया भाषा कह माने जो सुपारी सुपारी किलर गुंडा भाषा कह अनेक समय आम देखुचे जे आमे डिस्टिंग्विश करिया दरकार आमे भारतीय विभाजन करिया दरकार जे एई शब्दटी को माने व्यवहार करछन्ति एई जो झकास एई जो शब्द सब एंतिका शब्द बा एई जो भेजा भेजा कौन इट इज नॉट माने ओडिया शब्द में कि भारतीय शब्द नो सेटा होची कौन सेटा होची मस्तिष्कर शब्दटा होची भेजा ताकू आमे काई व्यवहार करिया कहीं आमर जो माने आज निजर अस्मिता विषय रे एते बड़ बड़ कथा कहउछन्ती
से अस्मिता को पोषण करता लोक मैंने सी सुपारी कौन ହଁ ସେ ଆଜିକାଲି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ବି ସେ ଲେଖା ହେଲାଣି से भाया भाषा ସେ ଭାଷା ଲେଖା ତାପରେ ହେଲାଣି ମାହୋଲ ହେଇଛି ମାହୋଲ କଣ ହଁ। ମାହୋଲ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ନା ନା। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ନା ପାର୍ସି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତମେ ଆଣିକିରି ବହୁତ ଶବ୍ଦକୁ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କଣ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତଥାଗତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପଜ୍ଞ ନିଜକୁ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ହଁ ତାହା ମୂଳତଃ ହଉଛି ଗଥିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ମତେ ସୁବିଧା ହେଲା କଣ ମୁଁ ଜର୍ମାନୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ରୋମାନ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ରୋମାନ ତେଣୁ ସେଇ ରୋମାନ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାର ରିଲେଟ କରିଦେଲି ତାର ଅର୍ଥ କାହିଁକି ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ଓଲ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସାକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ଦଳେ ମାଛୁଆ ଥିଲେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ଦଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସାକ୍ସନରୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସେଟା ଆସିଲା ଜର୍ମାନୀ ତାଙ୍କ ରାଜା ମାନେ ବି ଜର୍ମାନରୁ ଆମଦାନୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଜର୍ମାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆଣିକି ମିଶେଇଲେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ତ ସେ ବଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଇଟା ଭାରି ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ କଥା ଆମର ଅସରନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଆଇଠୁ ମାଠୁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ଲୋକ ତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ ପୁରଉନଥିଲେ ନା ମୋଟେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଭାଷାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱକୀୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରେ ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ଆମେ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବଢିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ମିଶିଗଲା ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଆକର୍ଷକ ରହିଗଲା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଜା ବର୍ଗର ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶରୀରର କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇଚାଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ପିଜା ମାନେ କଣ ପିଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଜା ନୁହେଁ ତେଣୁ ପିଜା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି ପିଷ୍ଟ କମ ପିଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଜଟା ଲେଖା ଜେଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଜେଡଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଦି ପ୍ରକାର ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପିଷ୍ଟ କମ ବା ପିସା ପିଠା ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ପିଜା କହୁଛନ୍ତି ପିସା ସେଇଟା ପିଠାଟା ସେ ବଡ ବଡ ବୁଢା ଚକୁଳି ଯୋଉ ଆମ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହା ପଡିଲା ଶେଷକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନଦୀ ଦେଇ କରେଇଲେ କରିଦେଲେ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକେଇ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଠା ହୁଏ ମୋଟା ଚକୁଳିଟେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପିଜା ପିଜା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଇଟାଲୀ ହଉ କି ଲଣ୍ଡନ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ କି ଯାହା ଜର୍ମାନୀ ହଉ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ପିଜା ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗହମରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଇଦାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ମଇଦା ଖାଇ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ମଇଦା ନିଷ୍ଠ ଆମର ସବୁ କଥା ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ନିଷ୍ଠ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇ ଭାଷାର ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା କଣ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲେ ପୃଥିବୀର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ବୋଲି ଜେନେରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ପୁରା ପିଢି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆମେ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ 5ଟା ଅଙ୍ଗ ତାର ପଞ୍ଜିକା ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ କରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଂଶ ଏଇ ଯୋଉ
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋକସ୍ମିକ ଆଣ୍ଡ ମାକ୍ରୋକସ୍ମିକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋକସ୍ମିକ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମେ ଅଛେ sir, ଏବଂ ମାକ୍ରୋକସ୍ମିକ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ତିଥି ଚାଲିଛି ସେଇ ତିଥିରେ କୋଉ ଫଳ ନିଷେଧ, ହୁଁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଚଳନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିନା ରାତି ଆମ ପେଟରେ ଯୋଉ ପାକ ହଉଛି, ହୁଁ ପାକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହିଁକି ପାକ ଖାଇବନି? ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଯୋଡିଏ ଅଗ୍ନି, ଗୋଟେ ବିନା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ହବନି, ଆଜ୍ଞା ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆଜି ଅମୁକ ଫଳ ନିଷେଧ। ହୁଁ ତିଥି ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ଫଳ ଖାଇବେ, କୋଉ ଦିନ ଲାଉ ମନା ହେଇଛି, କୋଉ ଦିନ ବାଇଗଣ ମନା ହେଇଛି, କୋଉଥିରେ ବାତ ଅଛି, କୋଉଥିରେ ପିତ୍ତ ଅଛି, କୋଉଥିରେ କଫ ଅଛି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅନୁସାରେ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ଜୀବନ, ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, ସମାନ ହେବେ? ନା ସେମାନେ ମୋଟେ ତ କଣ ନୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏଁ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଇନି। ହୁଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ରୀକ ଦେଶକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଗ୍ରୀକ ରୋମାନକୁ ଛାଡିଲେ, ବାକି କେହି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପଦ୍ଧତି ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାନର ଅଫ ଲିଭିଂ, ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ କଳା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଟାକ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ହୁଁ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାନା ରୋଗର ଶିକାର ହଉଛି। ଏ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇତିବୁକ୍ ଋତୁବୁକ୍ ମିତବୁକ୍ ଯାହା ହଁ, ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ହିତବୁକ୍ ଋତୁବୁକ୍ ମିତବୁକ୍, ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର କେବଳ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ହବନି, ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକତା ଅଛି। ହଁ ସାମାଜିକତା କଣ ନା ଆମର ଘର ପଡୋଶୀ ଲୋକ ଉପବାସ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇଦଉ, ହୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଆଗ ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ, ଯିଏ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ପାସ୍ କରିକି। ସେତେବେଳେ କଣ ହୋଟେଲ ଥିଲା? ହୋଟେଲ ନଥିଲା। ହୋଟେଲଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ପୁଷ୍ପାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଠିକି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମୁଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପତିତ ହେବେ ଯେ ଭାତ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ମୁଁ ଯିବି କୋଉ ଗାଁକୁ ବାଟେ, ସେ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା ସେଇଟା ଲୋକ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯୋଉଠି ଏଇଭଳି ବିଚାର ଆଚାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ନାଗରିକ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କି ହିତ ଖାଦ୍ୟ, ମିତ ଭୋଜନ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର, ଲୋଭରେ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଖାଇଥିବା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ହିତ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ମିତ ଋତ ହଉଛି କଣ? ଋତ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ହବ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହବ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୀତ ମାନେ ଖରା ଏଇ ଦିନ ଏଇ ଋତୁରେ ଆମେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ କୋବି ଖାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି। ହୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ମାନେ ତମ ହାର୍ଟ ଧରିବ, ବ୍ରେନ୍ ଧରିବ, ମରିବ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ବର୍ଷକ 12 ବର୍ଷ ଆମେ କୋବି ଖାଉଛୁ, କୋବି କାହିଁ ଖାଇବୁ ଆମେ? ଆମର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଦେଶର ପରତା, ହଁ ଔଷଧ। ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଭାଷା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଏବଂ ସମାଜର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମର ଭାଷା ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ବେଶ,
निजर खाद्यपेय निजर जीवन यात्रार शैली एवं सर्वोपरि निजर विचार बुद्धि जो वसुधैव कुटुंबकम सार्वजनीनता एक विचार करने केवल भारत वर्ष संभव होता है। तेणु मोर सर्वशेष वार्ता हूँ माँ मैंने पिला को आमर निजस्व जोटा निजर भाषा निजर खाद्य निजर ऋतुचर्या निजर दिनचर्या ए सबू को पिला शिखातु पिला दिन आमर जो गीत पिला शुणातु आमर ओडिया गीत शुणातु पिला माने हिंदी गीत माति सब बेले पिला निजर गीत शुणातु निजर सब कथा आम देशर जो सब छोट छोट कहानी मान अच्छी रामायण महाभारत पंचतंत्र सुख सप्तशती एगुड़ाक शुणातु आमर मूलदुआ जदि दृढ़ हम ताले आमे विराट बटवृक्ष परिणत हवा आमे पृथ्वीर गुरु हवा कहीं ना आमर हूँ अति प्राचीन सभ्यता 5000 वर्ष मिनिमम जीवन यात्रा शैली आम पाखे रेकर्ड अच्छी जो कि 1000 वर्ष यूरोपियन सिविलाइजेशन से आमे निश्चित भाव आम हूँ श्रेष्ठ कारण सूर्य पूर्व उदय होती पूर्व ही ज्ञान प्रसार हुए ज्ञानालोक पूर्व जाए आमे पश्चिम आने माने अंधकार को डाकी आनिबा आम निज सभ्यता निजर गारिमा निजर जो महत्ता ताको प्रतिपादन करने आग निज को चिन्हवा सबुत निजर भाषा निजर देश निजर खाद्य निजर विचार एवं निजर प्रचार ये अनुसार आम प्रचार कर आम भाषा केवे कौन जावनिक शब्द वैदेशिक शब्द बाहर आम जब इंग्राजी कहवा खांटी इंग्राजी कहवा आम ओडिया कहले कौन सी प्रकार आम चेष्टा करवा आम अभ्यास कले आम यहाँ तेणु आमर से महत्ता प्रतिपादन हम आमको अति चमत्कार इंग्राजी तो कहवा पूर्व ओडिया कहता पूर्व संस्कृत जो भाषा जो जुटला आम कहीपर तेणु आज मु आपण मानक अनुरोध करुच्ची से कार्यक्रम ये गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम हूँ घरे घरटा हूँ समाजर निम्नतम एकक यदि प्रत्येक घर परिवर्तन हम एवं घरे गोटे एकाठी बसी खाइबा एकाठी प्रार्थना करवा एवं शोवा गले भगवान डाक शोवा संध्या बेले प्रार्थना करवा घरे गोटे आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करवा ताहले मध्य आमर घर परिवेश बदल घरे जो अशांति होती बदल ये सबू आमर परिवार बर्तमान संगठित करने दरकार कारण परिवार संगठित नहेले पिला माने जो बड़ होती से परिवार जो बंधन जो आकर्षण ताकू छिंडे दी चली जाती जहाँफल वर्तमान भारत वर्षर परिवार अति विपन्न अवस्था एवं बहुत भाव छाड़पत्र बहुत भाव कलह पारिवारिक अशांति होती सबूर समाधान होती छोट पिला आम पिला को सहनशीलता शिखा पिला को आम निजे सहनशील हवा एवं बापा माँ हवा आगे आमको बहुत तपस्या करें समाज परिवर्तन हम समाज परिवर्तन भारत परिवर्तन हम भारत यदि परिवर्तित हुए ताले विश्व परिवर्तन हम वंदना सर नमस्कार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण बहुत समय देले आपणकर बहुमूल्य समय देइछन्ती तेणु दर्शक मानक मु अनुरोध करी आज जदि आपन को ये आलोचना भल लगी थाए आ रुधिमंत होता है आपण मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध करी नमस्कार।